हाय सांग मैंने आज कस्टमर गोटे कल आसी ऑप्टिकल फाइबर तार छिंडी मुझे बर्तमान जी जोड़ा को ना रास्तार जाऊँगी कस्टमर पाख पहुँचली कस्टमर पाखे सी गाड़ी रखिक भितर जाती गोटे तार छिंडी छात ऑप्टिकल फाइबर छात जाता ये जॉइंट जीवन ये तो अवस्था थे आसते आम जो आसते देखते এইটা মোর পুরা গুতে ফল পাছে যে হেতু জন মারলে সেই পুরা গুতে তার পছই দিবন্তা এটা 50 মিটার তার আছে আচ্ছা পাইল 10 টাকা করে দিছি আমি তারটা শর্ট হই জানি সব বোতল বোতল দেখতে ভালো আছে এর দুটি ফল হলা পানা হ্যাঁ নেক্সট তার পাগল লাগা কতি কালে আমি দুনিয়া মেশিন লগাই রাখি 9টা হই গেলাম ফাট দুনিয়া ফাটি জিন ফল পাই छु ना हां हां हे भाई भाई बोतल लाइट रखी था तांको छात ऊपर पकई कोडी हाणी निजु हां आ हाई बोतल उठे हाई बोतल तो ऑप्टी हाणी गई निजु सही बार जाइतरा नंदा एक बार पकड़ा बोतल बाहर सुन साथी दी तो नहीं जॉइंट पाखरु एडी नुआ तार खंडे पड़ियो बर्तमान हमर ए बॉक्स टाको खोला जिवो खोला है कि एठू तार खंडे ये अच्छी जोड़ा हे जोड़ा है कि बर्तमान सेठी एठी गोटे जॉइंट हम सेपटी गोटे जॉइंट हम आसते जॉइंट बॉक्स खोलिबा तो नहीं आउटपुट कटा जीव সেই যে জানা যাই না एठी बर्तमान जोड़ा है কথা তো টানি বাঁধবা कि जोड़ा है कि जीव बाहर एटा फोटो ना ভিডিও छुआटा आसी ना कटिंग दो तो ना हम सजे करते नाम असुविधा दीटा को जोड़ा है दीटा को चलची गोटे गोटे को चलती तो দুইটা গুরুরে কোন বনি তুমি যে কুন্ডি পটু আসিয়া কথা পড়ু লাইন যদুন না মাত্র কেতে জন্টি ছিল যদুন না মাত্র হাতর সেইটা তার ইনপুট সেটা হ্যাঁ এটা পাইছি আসতে না তো নয় হ্যাঁ সেমনি হ্যাঁ সেটা আইবা গাইবা তাই আইলা কোটা এইটা সব জায়গা এইটা গাইছে চালতে না বন্ধ হয়ে কথা হবো পুরো এডিটিং যখন বন্ধ দেখুন তিন লক্ষ ঠিক করছো এটা পাওয়া যাচ্ছে হুম মু যাতে সেইটা তুমি তো বুঝাইতা তাহলে তো দেখি তুমি বাকি একদম মিটার উপরে তুমি না বলি
ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ହୁଁ ଟିକେ ଅଠେଇକି ରଖ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖାଯିବ। ହଁ ମେସିନ୍ ଯଦି ଦେଖା ଖୋଲିବା एडिटिंग कलाବେଳେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କହିବାର ଅଛି ତାପରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବ ତାପରେ ସତରେ ତମେ ମେସିନ୍ କରାଯାଉଛି ଆମକୁ ନୁହେଁ ଟିକେ ରହିଥିବ। ଏବେ ଦେଖା ହେଇ ଚलो ରଖିଦେନେ ସବୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଲଗ୍ନ କି ମୋର ତ ଦିଆଯାଏ ପଇସା ଉଠି ନାହିଁ ଶୋଇଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ତ ସୁଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେଉଁଠି ତବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ ସାଇଡ଼୍ କରି ଗୁଡ଼ିଗଲା ତ ଛାଡ଼ ଆର କୋଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେ ଯଦୁନା କଥା ଡବଲ୍ କୋଟା ଯଦୁନା ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ନୁର ଫୁଡ଼ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଅଛି ନବୁନା ଆସୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନୁରଟା 1000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ନୁର ନେବିନି। ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆଣିବ ପକୁଡ଼ି ଗଲା କଣ୍ଟା ଦେଇଯା ପକୁଡ଼ି କଣ୍ଟା ଆଣି ଯାଇନା ହଁ କୋଟା କଣ୍ଟା ଆଣିଗଲେ ମୁଁ ନାଲା ପଚାରୁନି। ହଁ ହଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଆଣିକି ମୁଁ ଜାଣି ଏସବୁ କହିଦେଇଛି। ହଉ ହଉ ନା ସେ କଣ୍ଟା ଆଣିବ ଆଳୁ ନା ନାହିଁ ପଚାରୁନି। ହଉ ହଉ 11:15 ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଚଳିବା ଗୋଟେ ଦେଇ ପଡ଼ିବ ସେଟା କୋଟା କୋଟା ଦେଖି ମାରିବ ସେଟା କୋଉ ସେଟା ଦେଖି ମାରିବ ଯୋଉଟା ସେଟା ମାରିବ। देखा चली आसुनी हेलो आसुनी चला 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 आसुनी कुछ लगा सब काट हां कुछ और जो देखो ना चलो नोट कर ना ना तारा हम सुबह देखे
ନା ସନା କାଟା ଲାଇନଟା ଖୋଲିଥିଲା ହୁକଟା ପକେଇଲା ଜଳୁନି ଚାଲେନି ପାୱାରଟା ମାପି ଦେଲା ଜଳୁନି ଆରେ କୋଉଠି ସେଠି ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଛାତ ଉପରେ ବୋତଲ ଅଛି ସେଇ ବୋତଲଟା ଦେଖିନି ଦେଖ ଟିଭି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ 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 ଯାଉ ଦେଖୁଛି ଦୋକାନ କାହିଁକି ଦରକାର ସେମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ପାୱାରଟା ମାପି ଦେବି ହଁ କହ ହଁ କହ ହଁ କହ फ्रेंड्स देखले तो तार जोड़ा सरीगला लाइन ओके चलला एबे वीडियो को आम क्लोज करछंती।